की तुमकां सगळंच खबर आसतलें की आरपोरा हांगासर द बर्च बाय रोमियो लेन हो जो नायट क्लब आसा आनी ह्या नायट क्लबाक जो भयानक उजो लागलो ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी जो को ओनर आसा त्या नायट क्लबाचो अजय गुप्ता तेका तेंच्यांनी अरेस्ट केलो आनी आपल्या ताब्यात दवरलो। अजय गुप्ताचेर द बर्च बाय रोमियो लेनीक जो उजो लागलो तेचेर जी केस आसा ही सद्याक चालूच आसा। तर म्हापसा पुलिसांनी अजय गुप्ताचेर एक नेव्यान FIR जी आसा ही रजिस्टर्ड केल्ली आसा। आता ही जी अजय गुप्ताचेर नेव्यान FIR रजिस्टर्ड केल्या ही केली आसा कित्याक अजय गुप्ता आनी तेंचे जे पार्टनर आसात तेंची 42 जी आसा हे वेगवेगळ्यो कंपनीज आसा आनी 27 तेंचे हॉटेल्स आनी रेस्टॉरंट आसा। आता 27 हॉटेल्स आनी रेस्टॉरंट हेंचे ट्रेड लायसन व एक्सायज लायसन घेवपा खातीर अजय गुप्तान फ्रॉड डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केले आनी हेल्थ सर्टिफिकेट इश्यू करून घेतलेले आसा। ह्या संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी अजय गुप्ताचेर FIR रजिस्टर्ड केली। अजय गुप्ताक म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केलो, त्याचे मेडिकल एग्जामिनेशन केले आनी दुसऱ्या दिसा म्हापसा GMFC कोर्टान अजय गुप्ताक प्रोड्यूस केलो तेन्ना 5 दिसाची पुलीस कस्टडी अजय गुप्ताक सुनावली। ते 5 दीस त्याचे कंप्लीट झाले आनी परत एकदा अजय गुप्ताचेर हे 5 दीस कंप्लीट झाले। कंप्लीट झाल्या उपरांत म्हापसा पुलिसांनी अजय गुप्ताक परत एकदा दुसऱ्यांदा म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी प्रोड्यूस केल्या उपरांत परत एकदा कोर्टातर्फे 5 दिसाची पुलीस कस्टडी अजय गुप्ताक सुनावली। आज हे 5 दीस त्याचे कंप्लीट झाले आनी परत एकदा म्हापसा पुलिसांनी GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले जाल्यार कोर्टातर्फे जो एक्यूज आसा अजय गुप्ता हेका 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी म्हटल्यार JC सद्याक सुनावलेली आसा। आता त्याचे मेडिकल एग्जामिनेशन सद्याक चालू आसा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी थोड्याच वेळान अजय गुप्ता जो आसा हेका ज्युडिशियल कस्टडी म्हटल्यार कोलवाळे सेंट्रल जेलीन आता घातले वयतले। सो आता आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ज्युडिशियल कस्टडी कंप्लीट जाल्या उपरांत अजय गुप्ताचेर कशा तरेन कारवाई जाता हे फुडें आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करूया। तर त्याच प्रमाणे जे विक्टीम आसात विक्टिमाचे जे एडवोकेट जे आसात विष्णू जोशी आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया व अजय गुप्ताचे जे एडवोकेट आसात आमी त्याच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की अजय गुप्ताचेर 14 दीस जे ज्युडिशियल कस्टडी मारले हेचेर फुडें अपडेट कितें आसा पळय ती। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी म्हापसा पुलिसांनी जी न्यू FIR केली आनी ह्या संदर्भात अजय गुप्ताक 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी सुनावलेली आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।